Di mo gabi. PW din man eh. Ikot ma. Wala na yung 70% ay. 20% off. Wala yung discount. Ikot talan. Ang pinakatera. Kaya! Mama Jero, Papa Ram versus 3, 2, 1, go! Red! Green! Red! Blue! Red! Ang parang wings! Next player, so ones. Asa ko na yung asawa? Alay! Yan! Hindi na ito makabalog. Tubig. Okay, players ready. 3, 2, 1, green! Red! Green! Blue! Red! Round and round! Next player! Out na ko? Joan. Joan versus... Dandan? Dandan. Igo. Si Lolo, tita. Inday. Basta mo kalaban ng lolo, mag-inap na na. Hindi natin ba, ano? Apo problema kay PWD man po. Players ready. 3, 2, 1, go! Red! Nawaling yung master na! Babay una. Sige, Papa versus Tinday. Day! Day! Para day ah! Players ready. 3, 2, 1, go! Red! Green! Red! Blue! Green! Wala naman! Wala naman! Blue! Green! Red! Blue! Yellow! Red! Blue! Yellow! Green! Green! Blue! Red! Green! Out! Winner 1 versus winner 2! Uy, ayun na igabot. Nagtaon ko ba ito? Players ready! Bukan makakapal pa. Ready? Yun na, ito pa. Go! Red! Green! Red! Blue! Green! Red! Yellow! Green! Blue! Winner 3 on your floor! Wala na yung binigay niya! Hindi na ako, uwi na ako yung floor! Parang namin ito. Players ready! Ngawit na kamera. Ikaw! May malos. 3, 2, 1, go! Red! Green! Green! Blue! Red! Yellow! Green! Winner! Tama kayo nga! Sino ba yung winner? Papa! 5, winner 6! Papa-9! Papa-9! Wala ka, papa-9 pa! Dan, hindi ka nito nangingigandan sa imo. Players ready, 3, 2, 1, green, red, green, blue, yellow, green, blue. Lolo. Diba? Next naman to. Red, green, blue, blue, red, green, yellow, red, blue, red. Nakawin yun. Alex. 7. Si Alex o si Archie. Kamagay kayo. Kamu pa. Alex o nila. Grabe, waiting. Ulo. Waiting. Alex! Huwag yan nagkatiman ka. Hoy! Huwag na nakatiman si mong kumka. Yes, ready. 3, 2, 1. Red, green, green, red, blue, red,
yellow, green, blue, red, green, blue, red, yellow, blue, green. So, final round. Sergio versus Managaga. Estos manok. Wala na eh, wala. Wala na. Bumat na lang natin. Tunga. Ikaw, Poy. Dance, katunga. Yes, Orang, Bahawa gagay. orang yung praktisan na niya. Sila ba? Lumaster kayo. Prize manager. Oh, LJ Pod, LJ Pod. Yellow. LJ Pod. Yellow. Blue. Winner, LJ. Yay! Yay. Okay, thank you, players. Kuya, tabang kuya. Ay, kuya ka sa Game Master. Oh. Ikaw ba nagparani kuya? Game? Kuya, usok na ko kuya, microphone. Congratulations to the winners of our first intermission. Hoy! Si Lola of si Tita is na. Hi, Sarah! Intermission! Grabe pa ba? Ikaw pa. Intermission mo yun. Intermission! Di zoom out, sabihin mo na kuhan. Palugutin. Zoom out lang. Zoom ba na zoom? Zoom out. Turang to, eh. Sarah, kamusta ka dira? Tunga na lang siguro siya sa Hi. Papa. Hi. Ayun. Mag-draw na lang ta. Si Ate Gaygay na lang. Ano sa ba? Oh, Leah na lang. Sige, while waiting tayo sa intermission number, ato na buhaton ang first raffle draw. Kana nga mga pabot yun. Alam mo Alanos pa pa, draw! Intermission number pa, ako na niya. Intermission. Sabay na mo atong dahil. Gabi yan pa. Daw ko yung kayo. Intermission mo rin pa. Huwag mag-minus 1 ta, di ko basta. Ah, baby LJ of Mana! Intermission. Dali, dali. Kaya mag-sing ka sa ila. Dali, dali. Dali, sing. 1, 2, 3, go. Na. We wish you Merry Christmas. We wish you. We wish you a Merry Christmas. Salamat sa pag-iwas to. Tulbag, tulbag. It's a beautiful performance. Now, who wants to win some prizes? We have 3 minor prizes and 1 major prize for major and minor. Ang makadayog sa minor, makadayog pag-apos na. Possible ba? Ay? Teka lang, napay prayer before Di mo na naman. Ang first draw, ang first na mo kuha sa raffle kay si Papa. Si Papa ang muna sa first winner. Sa amin answer na Pa, kung isa yung kadaog sa first minor prize for tonight. Matay, si Papa, rin ako na ba? Basta ako na, basta. Yes, ikaw basa. And our winner is for our minor prize.